Like, subscribe, and get notified. Job scam, it is a big scandal that is going on. And that is going on because of the powers that be. जे पळय सत्तेर आहात ते त्याच्या फाटल्यान आहात. कितले तोमी नवेस म्हणीत ते आपण शुद्ध म्हणीत जाल्यार ते सगळे आसात भितर फितूर आहात. त्यांच्या शिवाय कांय चलचें ना. आणि जे पुलीस आहात ते सर्टिफिकेट दिवंक लागल्यात. इट इज अ शेम that police are giving certificate to the people who are in power, that no minister is involved. How can you say that? How can you say that before you are preempting an investigation? So आम्ही सांगला की immediately you hold an inquiry, have a people's parliament, have a commission where people can come straight away and talk without fear of favor. They should, those who come and who are going to talk about this scam, they should be fully protected, so that there is no But job scam is a real thing, no? उदाहरण घे तू आता जेन्ना स्कॅमाचेर उलयताले तेन्ना स्कॅमाचे जे पुजाक पयले अरेस्ट जाले, पूजा नायक म्हणून अरेस्ट जाल्ले, करोडांनी रुपयांच्या स्कॅमात तिसरे दिसा ते सुट्टा, ज्युडिशियल कस्टडी दिता ताका. वॉट इट शोज? आनी पुलीस बरोवन दिता. प्रोसिक्युशन हें करतना पुलीस बरोवन दिता की आमकां इन्व्हेस्टिगेशन आर नॉट रिक्वायर्ड म्हणून. वॉट इट शोज? सगळे पॉलिटिकल लोक हेतून इन्वॉल्व आहा. आणि म्हणून पुलीस आर डायरेक्टेड. हाऊ द DGP IGP कॅन मेक ए स्टेटमेंट. इनफॅक्ट टुडे हांगा ह्या राज्यांत गोंयांत सुद्दां उलोवपाक जाल्यार फक्त दादागिरी डिक्टेटरशीप चल्ल्या खंयचेच राज्य ना, कायद्याचें राज्य ना. काँग्रेसीक पयर भितर उडयले आनी कोर्टान दिलां 6 म्हयने भरून ते एजिटेशन करपाक जायना तेणी. कंडिशन जाली हें. वॉट इज दीस? नॉट एक्सेप्टेड. वॉट इज दीस? फाल्यां आमी एजिटेशन करतले, फाल्यां आमकां म्हणटले 6 म्हयने. ही डेमोक्रेसी जाल्या. ही अक्षरशः ही ऑल इंडियाचेर जे चलता न्ही सद्या जे गव्हर्मेंट चलता BJP डिस्पेन्सेशन, ही दादागिरीचेर राज्य चलयतात. Watch on Herald TV.